Donc maintenant, deuxième partie. Donc deuxième partie. Donc matrice admittance. Je fais la matrice impédance, d'abord matrice admittance. Voilà l'inverse de l'impédance. La conductance. Et l'inverse de la résistance. La conductance, voilà l'inverse de l'admittance. الموصلة الكهربائية ولا مع الكوندكتانس. Donc, comme vous avez normalement G, il y a l'inverse de la résistance, 1 sur R. Donc, l'admittance, ou Y, quand vous avez Y, ou 1 sur Z, par exemple. Voilà l'inverse de l'admittance. Voilà. Donc, بالنسبة للفلوكة ديال l'admittance, le schéma ديال الكوادريبول équivalent غاديش يبقى فيه Z, ولكن دابا غنخدموا بلي زادميتونس. اوكي دونك شيما ايكيفالونت في هاد لوكا. دونك سوست فورمولا غنكتبها هنايا باش تبقى عندنا. دونك غنديرها هنا فوالا. دونك ici عندنا la résistance R ou bien l'admittance Y à 1 d'entrée. وعندنا ici Y11 fois la tension de sortie, Y12, admittance inverse, donc Y12 fois la tension de sortie, plutôt R, je le courant. D'accord, tu m'as qu'à oublier tension, on a qu'à oublier courant, générateur de courant. Donc ici, générateur de courant. Là, donc l'admittance Y de 2. Voilà. Ici, donc à ce qu'on a là, le courant de sortie I2. Là, la tension de sortie V2. D'accord? Donc, le courant donc l'admittance Y de 1 fois la tension d'entrée V1. كما درنا في l'impédance. L'impédance كنخدموا بلي كورون. هنا كنا درنا I1 ولكن دابا كنخدموا بلي tension. Donc هنا V1 ماشي V2. يعني V d'entrée هنا كنديروا V de sortie. بحال كما درنا في l'impédance. كنا درنا I2 هنايا ولكن دابا درنا V2. كنا درنا Z12 دابا درنا l'admittance يعني l'inverse Y12. C'est bon. يعني بحال عندنا علاش درنا هذا الشيء بحال عندنا لا لوا دوم اش كيساوي R fois I. D'accord. Donc U sur R غتساوي le courant électrique. Donc le courant électrique هو اش هو la tension اللي هو U ولكن ضربناه 1 sur R وقلنا l'inverse ديال la résistance كيعطينا l'admittance ولا بحال الكوندكتونس. donc l'inverse ديال Z هو 1 sur Y. donc Y اش غيساوي 1 sur Z و 1 sur Z 1 sur R اللي هي la résistance donc غيعطينا هذا سي Y. donc le courant هذا donc اش غيساوي la tension fois H fois l'admittance. L'admittance هو l'inverse ديال l'impédance. اسكو سي كلير هادشي اللي قلت هنايا؟ اسكو سي كلير سي فو بلي هادشي اللي قلت هنا؟ سي كلير ولا نعاود؟ سي بون ولا نعاود؟ بزرب عافاكم. اسكو سي كلير ولا نو؟ Monsieur, علاش 1 sur R égale Y؟ دابا قلنا l'admittance
Il y a l'inverse, il y a l'impédance. Monsieur, ça fait L'axe ديال. دابا l'impédance هو l'axe ديال l'impédance. هذا l'admittance. Admittance. وهذا impédance. مثلا هاد 1 sur مثلا الا كانت زد ار يعني هذه غتولي لا ريزيستانس ار لا خدامين في لامبيدونس ديال الريزيستانس يعني غتولي ار يعني اش y غتساوي 1 sur ار. واشنو عندنا حنا اللوا دوم كيساوي ار فوا اي دونك الكورون اي غتساوي لا طونسيون sur la résistance r. وهاد 1 sur r هي اش 1 sur r هي اش هي l'admittance. Donc c'est I fois Y. Oui, monsieur, j'ai compris. Voilà, très bien. Donc هاد الكورون دونك كما قلنا هذا هو الجينيراتور دو كورون. هاد الكورون اش كيساوي يعني كيساوي l'admittance fois la tension. الا خدامين في دونطري donc c'est l'admittance Y1 2 fois la tension ديالو. الا خدامين في السورتي donc c'est Y2 1 fois la tension d'entrée. Tout simplement. Voilà. Très bien. Maintenant, غنمشيو دونك غنمشيو نطراسيو الشيما كما قلنا. دونك فوالا الشيما هي هذه. دابا غنخرجوا هاد لي بارامتر يعني غنخرجوا y1 غنخرجوا كما درنا في لادميتونس y1 2 y2 2 y2 1 كما درنا في لادميتونس في لامبيدونس بلوتو. دونك لي زيكواسيون كاركتيرستيك ديال هاد الكوادريبول ممكن نديروها سو سيت فورمولا يعني هاد لي زيكواسيون ديال لا ماي ممكن نكتبوها على هذا الشكل. دونك غنسمي باغ اكزومبل غنسمي هذا الكورون اللي جاي هنا شنو غنسميه؟ غنسميه اي ان بيان سور لو كورون دونطري. وهذا اللي هنا من داخل من هنايا غنسميه اي 2 هو لا كورون دو سورتي. وغناخذ هاد النو غنسميها ان باغ اكزومبل نو ان. دونك شنو غنكتب هنايا؟ دونك في النو ان اشنو عندي؟ لا لوا دي دونك هذا غنسميه باغ اكزومبل اي 3. دونك هذا باغ اكزومبل غنسميه اي 3. وهنايا يعني كاين هاد الكورون هذا لو سونس. اوكي دونك اي 3 دونك اي 3 اش غتساوي؟ دونك هنا عندي لا طونسيون V1. دونك اي 3 في نو ان هاد نو دونك اي 3 اي 1 بليتو اش غتساوي؟ غتساوي هاد الكورون اي 3 بلس هاد الكورون هذا دونك اللي هو اش y1 2 فوا v2. دونك جو ريبيت دونك اي 1 هو هذا دونك اي 1 اش غيساوي في هاد النو مجموع التوترات الداخله في هاد النو تيقال مجموع التيارات بمجموع التيارات الداخله كتساوي مجموع التيارات الخارجه. دونك التيارات الخارجه دونك كاين اي 3 واش اخر كاين هاد الكورون هذا اللي هو y1 2 فوا في 2 داكشي اللي درت هنا. ولكن هاد في اي 3 اش غتساوي؟ غتساوي هاد y1 2 اللي هو لادميتونس فوا اش فوا هاد لا طونسيون حيتاش هاد الطونسيون هو هذا النيت. دونك y1 1 فوا هاد v1. دونك جو في remplacer i3 par sa valeur. Donc la valeur de I3 il y a H. Il y a Y1 fois V1 bien sûr. Donc plus Y1 2 fois V2. Donc ça c'est I1. Très bien. Première équation. Alors très importante. Il a fait des équations là ça fait le risque. Le risque de l'attention. Très bien. Première équation. دابا غنمشي لاماي الثانيه باش نخرج E2. دونك غنمشي لهاد لاماي دابا E2 باغاي. دونك E2 اش غتساوي؟
I2 غتساوي هاد la tension هاد le courant هذا اللي داخل في هاد l'admittance plus هاد le courant. Donc directement, allez-y, directement, تفضل. Donc I اش غيساوي؟ Voilà, Y2 fois V2 plus Y2 fois V1. Voilà, donc là, il y a équation 2. Donc, très bien. Donc, équation 2. Donc, ça va faire d'abord les équations. Donc, maintenant, on va déterminer la matrice d'impédance. Déjà, I1 كتساوي شنو قلنا؟ IH كتساوي Y11 V1 plus Y12 V2. I2 اش كتساوي Y21 V1 plus Y22 V2. D'abord la matrice. Donc la matrice ديال الكورون عندنا كولون واحد I1 I2 est égal. D'abord on a des composantes Y11 هنا Y12 هنا Y21 هنا Y22 fois H fois la tension V1 V2. Voilà, V1 V2. Donc voilà la matrice. Donc la matrice impédance, admittance plutôt. Ça c'est la matrice. Donc la matrice admittance. Donc matrice admittance. Très bien. On a les éléments ديال الكولون ديال la diagonale. Donc Y11, Y22. Les éléments ديال la diagonale. Donc on va chercher, donc on va déterminer les éléments de la matrice. Donc ممكن نكتبوا sous donc Y1 ou bien I1 I2 est égal donc la matrice Y fois V1 V2. Très bien. Donc imagine Y هو H هو matrice impédance admittance matrice admittance. OK. Bien sûr ديال الكوادريبول وهاد les éléments ديال هاد الماتريس شنو كيتسموا هما les paramètres Y en court-circuité, d'accord, avec avec les éléments les éléments ديال la matrice هما Y11 Y12 Y21 Y22 s'appelle donc شنو كيتسمى بحال l'admittance s'appelle les paramètres s'appelle les paramètres كيتسموا les paramètres اشنو Y ولكن en court-circuité ماشي بحال في الاول في l'admittance في l'impédance قلنا en circuit ouvert لكن هنا en court-circuit donc en court-circuit يعني en court-circuit voilà d'abord la tension هو اللي غيساوي 0 يعني V1 égale à 0 ou bien V2 égale à 0 donc في l'impédance قلنا I1 égale à 0 ou bien I2 égale à 0 لكن هنا في l'admittance non في l'admittance كنهضروا على les tensions V1 égale à 0 ou bien V2 égale à 0. Très bien. Donc maintenant on va donc admittance d'entrée donc les voies Y11 donc شنو غيساوي في نظر d'après l'équation donc شنو عندنا في l'équation I1 est égal Y11 V1 plus Y12 V2 عندنا في l'équation I2 Y21 V1 plus Y22 V2 d'accord donc شحال غيساوي V2 voilà
Très bien. I1, donc غتساوي I1 sur V1, ولكن avec V2 égale à 0. يعني on court-circuité la sortie. Donc c'est l'impédance ou bien l'admittance d'entrée. Donc ça s'appelle l'admittance d'entrée avec en court-circuité. Donc c'est l'admittance d'entrée, voilà, avec donc sortie court-circuit. Court-circuité. Très bien. Maintenant, on va l'admittance Y12. D'après l'équation. Déjà, c'est l'admittance de transfert inverse. V1 sur V2. V1 égale 0. Voilà, c'est I1 sur V2 avec V1 entrée court-circuitée. Et V1 égale à 0. Très bien. Donc ça, c'est l'admittance. Donc l'admittance de transfert inverse. L'admittance de transfert inverse. Donc, le dernier, donc le troisième. Donc, on a déterminé Y11, Y12. Maintenant, Y21. Ça oui, Y21. Il y a I2 sur V1. Là. I2 sur V1. Avec V2 égale à 0. Alors, je vais l'équation. I2, كتساوي Y21 V1 plus Y22 V2. Donc, V2 égale à 0. Donc, Y21 va tsawi I2 sur V1. Ça, c'est... Donc, Y21, c'est l'admittance de transfert direct. Donc, le dernier, Y22, les voies, l'admittance d'entrée de sortie. Donc, admittance de sortie. Donc, l'admittance de sortie, ça oui, Y22. Là. Il y a I2 sur V2. هذيك l'admittance Y21 شنو كتسمى؟ هذيك كتسمى l'admittance de transfert direct. Admittance de transfert. وصدق هي و Y12. Y12 de transfert inverse. هذه de transfert direct. تاش عندنا V1. Voilà. Donc, bien sûr, avec V1 égale à 0. Intention d'entrée égale à court-circuit. Donc, voilà. Donc, maintenant, on dira un exemple. Donc, un exemple d'application. Donc, exemple 2. المهم جوستومون راه هاد لي لايف غيكونوا مفرقين باش حيتاش هكا فرقتهم هذا لا سويت ديال حيتاش ملي كيكون طويل ما كيتلاحش دغيا في فلاشين سي بوغ سا فرقتهم يعني درت هذاك حبستو وكملت على هذا الاخر دونك جوستومون هنايا قبل ما ندخلوا لهذا نعطيكم ان بتيت رومارك دونك سي كو Donc, بالنسبة ل Y, bien l'admittance de sortie, bien l'admittance Y égale à donc Z puissance moins 1. C'est l'inverse de l'impédance, la matrice. Donc, c'est la matrice. Donc, la matrice admittance est l'inverse de la matrice impédance. Donc, la matrice. Voilà, la matrice admittance est l'inverse de la matrice faux. Donc, maintenant, on va chauffer l'exemple. Donc, l'exemple 2. D'accord? Donc, l'exemple 2. Donc, bien sûr, un chauffe même. يعني غنشوفوا نيت هذا l'exemple. Justement, ولكن غنخدموا على les admittances باش نشوفوا واش l'inverse ولا لا. Donc, غنشوفوا غنخدموا نيت بهذا l'exemple وغنشوفوا.
Donc d'abord غنحسبوا donc غنحسبوا y1 pour v2 égale à 0. D'accord? كاين جوستومون هنا غنسميو ولا دونك سي ميو نحيدو هذا كاع ونخدمو بواحد اخر سميه ندير واحد اخر دونك هنايا شنو عندنا باغ اكزومبل هنايا عندنا الكوندونساتور غنسميها سي 1 هنا غندير باغ اكزومبل لا ريزيستانس ار وهنا غندير باغ اكزومبل كوندونساتور سي 2. Voilà. Donc ici, par exemple, I2, I1. On a la tension V1, on a la tension V2. D'accord? Voilà, le quadripôle ديالنا هو هذا. Le quadripôle دابا هو هذا. D'accord? فاش قلنا الكوادريبول quadripôle عنده deux entrées ou deux sorties. Très bien. Alors, donc شنو قلنا بالنسبه ل y11 donc y11 normalement واش كتساوي comme expression CE1 l'admittance d'entrée sur V1 avec V2 égale à 0. Donc d'abord court-circuité V2. Yani si la sortie V2 est en court-circuité, alors donc sortie court-circuit. Donc هذا معنيته اشنو؟ معنيته ان V2 égale à 0. C'est-à-dire quoi? V2 égale à 0. Donc كيفاش غتكون C2 مع R la résistance R الا عوضنا ديك هاد لا طونسيون هذا عوضناه ب كورت سيركويت يعني عوضناه بان فيل سام يعني درنا واحد الفيل هنا يعني كيفاش غتكون الكوندونساتور C2 مع لا ريزيستانس R كيفاش غيكونوا En parallèle. فوالا غيكونوا اون باراليل ان كوندونساتور C2 اون باراليل مع R صافي هذا غنطبق ديجا الطونسيون وغنحصل على V1 بدالة I1. D'accord? Donc ça fait V2 égale à 0. Donc la résistance R est parallèle avec C2. Bien ZC2. C'est l'impédance. C2 ma fausse. ZC2. ZC2 il y a 1 sur G2 oméga. En parallèle avec le condensateur qui a la capacité C2. Très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Donc puisque هذه équivalent parallèle مع C2 ومع C1 كيفاش غيكونوا هاد لي دو donc C2 ou bien condensateur C2 مع la résistance R sont parallèles donc غيكونوا serrés مع C1 يعني غيدوزيو même courant donc غنمسح هنا donc عندي ZC2 en parallèle مع la résistance R et en serré مع l'impédance C1. On a déjà Y11 est égal à V1 sur I1 avec bien sûr V2 égale à 0. On نقلبوا على V1 ونقلبوا على I1 دلالة I1 بليتون. Donc غنجي للسيركوي donc السيركوي ديالي هو هذا donc هنا كاين V1 هنا الكوندونساتور C1 on serré مع donc Z équivalente. Avec Z équivalente, voilà, Z équivalente égale à la résistance R en parallèle à ZC2. Donc Z équivalente 2, je vais R fois 1 sur GC2 oméga sur la somme dialogue. يعني الضرب على المجموع. R plus 1 sur GC2 oméga. L'expression ديال Z équivalent. Donc ça fait donc غتطبق لوا ديمايل سي دونك هاد لا طونسيون هذا غيساوي هذا زائد هذا وديسيون ميم كورون اللي هو اي 1 كورون دونطري ميم كورون ها هو ديسيون ميم كورون اي 1
Et voilà le courant d'entrée. Très bien. Donc, ça fait V1. Ça V1. Ça bien sûr. Ça donc V1. غتساوي ZC C1 plus Z équivalente fois I1. Ça fait V1 sur E1 غتساوي Z C1 plus Z équivalente. Voilà l'expression ديال Y11. ولكن ما خصناش نخليوه كوم سا، خصنا نحسبوه. خصنا نلقى واحد l'expression bien simplifiée. Donc ما خصناش نخليوه كوم سا. OK. Voilà. Donc هنا غتديروا دي calcul ici plus هذا الكالكول هذا اللي هو 1 sur G1 oméga, ديروا la sommation غتلقاو واحد l'expression finale. Donc voilà. Donc avec Z C1 est égal à 1 sur G C1 oméga où Z équivalente égale donc la résistance R en parallèle qui magna avec ZC2. Donc ça fait. Donc maintenant on va Y21. OK, donc ça fait Y11 غنكتبوا هي H هو شنو قلنا ZC1 plus V1 sur E1 Z équivalent. c'est I1 قلبناهم c'est I1 sur V1 ماشي V1 sur E1 mais قلبناهم. OK حنا لقينا V1 كتساوي ZC1 plus Z équivalente fois I1 يعني I1 sur V1 est égal à 1 sur ZC1 plus Z équivalent. Voilà, donc هذا يساوي 1 sur ZC1 اللي هو 1 sur GC C1 oméga plus R en parallèle مع 1 sur GC2 oméga. Voilà, صافي غير كتوحدوا المقام كدير مولتيبليكاسيون كتوحد المقام وكتحصل على l'impédance d'entrée Y11. D'accord? Oui. Très bien. Donc maintenant غتخرجوا Y12 وصيفطوا ليها في Y12 Y22 de même démarche اللي درنا مع l'impédance اللي درنا مع Y11 و Y21. Voilà.